Eh, yung coaster yan, no? Roller coaster daw. Ano yun? Ayan. Yung, alam ko yung, kung yun, chocolate. Tagil. Hindi kasya sa isa, dalawa pa eh. Ito muna. Dalawa? Dalawang roller coaster. Lakas na. Gusto mo yung, yung magandang makukunan ba? Para ka nasa ilog ah. No? Go! Una mo ah! 1, 2, 1! Guste! Okay! Here! Kaya nyo yun? Kaya nyo yun? Yes! Oh! Baba! Isa ba? Isa ba? 1, 2, 1! Guste! Naman! Loy, tama na Loy. Ayoko na. Tama na. Woo! Yes! I love it! Aha! Breathing. Oh,